अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए मियाँ बीवी की मोहब्बत का एक ऐसा तावीज़ लेकर आया हूँ। मियाँ अपनी बीवी को ये तावीज़ पिला दे तो इंशाल्लाह ताला उसकी बीवी उसकी ग़ुलाम बन जाएगी। अगर बीवी अपने शौहर को पिला दे तो उसका शौहर उसका सारी ज़िंदगी ग़ुलाम बन जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा तावीज़ है ये। अक्सर औरतें बाहर जाती हैं, इतने-इतने दूर जाती हैं, इतने-इतने पैसे ज़ाया करके आती हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। बस आपने ये तावीज़ लिख के अपने मियाँ को पिला देना है। आपका शौहर सारी ज़िंदगी आपका ग़ुलाम रहेगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा, आप जहाँ कहेंगे वहाँ लेके जाएगा। अगर शौहर अपनी बीवी को पिला रहा है तो बीवी उसकी ग़ुलाम बन जाएगी, जैसे कहेगा वैसे करेगी, सारी ज़िंदगी उसके आगे नहीं बोलेगी, चुप ही रहेगी। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी वक्त लिख सकते हैं, किसी भी दिन लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको ख़ुद लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है तो फिर आप इसे 2 नफ़ल नमाज़ पढ़ के ज़रूर लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपने इसको वुज़ू करके ज़रूर लिखना है। दोस्तों, आपने नहा के कपड़े बदल लेने हैं, पाक साफ़ हो के वज़ू करके फिर इस तावीज़ को लिखना है, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिस जगह पे आपने लिखना है उस जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें किबले की तरफ मुँह करके इस तावीज़ को लिखें और कोशिश करें आगे अगरबत्तियाँ भी जला लें और खुशबू भी लगा लें। दोस्तों, आपने इस तावीज़ को अकेले में लिखना है, आपके साथ और कोई भी ना हो कमरे में, और आपने इसको लिखते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी। 5 मिनट में तावीज़ लिखा जाता है, बस आपने अकेले कमरे में बैठ के इस तावीज़ को लिख लेना है। कोशिश करनी है अगरबत्ती जला लेनी है, अगर ना भी जला सके तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। दोस्तों, आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए होगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी सी छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा, तो फिर आपका नक्श असर नहीं करेगा। आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 501, 5, 0 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 500 पूरा, 5, 0 और फिर 0। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 499, 4, 9 और फिर 9। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं फिल करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर लिखना है 498,
4 9 اور پھر 8. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 497. 4 9 اور پھر 7. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 496. 4 9 اور پھر 6. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 495. 4 9 اور پھر 5. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 494. 4 9 اور پھر 4. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 493. 4 9 اور پھر 3. ٹھیک ہے دوستو. اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس کے نیچے اپنا اور اپنی بیوی کا نام لکھنا ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ رہی ہے تو وہ بھی اپنا اور اپنے شوہر کا نام لکھے گی. پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. الحب فلاں بن فلاں. الحب فلاں بنت فلاں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب. الحب کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نام. اپنے نام کے آگے اگر لڑکا لکھ رہا ہے تو پھر یہاں پہ بن آئے گا. اگر لڑکی لکھ رہی ہے تو اس کے نام کے آگے بنت آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اپنا نام لکھ کے آپ کے نام کے آگے بن آئے گا اگر لڑکا لکھ رہا ہے تو. بن کے بعد پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب. الحب کے بعد پھر آپ نے اپنی بیوی کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے. بیوی کا نام لکھ کے اس کے بعد آپ نے بنت لکھنا ہے. بنت کے بعد پھر آپ نے اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. اگر آپ کو اس کی ماں کا نام نہیں پتا تو پھر آپ یہاں پہ ہوا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے الحب. الحب کے بعد پھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. اگر یہ مرد لکھ رہا ہے تو اپنے نام کے آگے بن آئے گا. بن کے بعد اپنی ماں کا نام، اس کے بعد الحب. الحب کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ اپنی بیوی کا نام، اس کے بعد آپ نے بنت لکھنا ہے، پھر اس کی ماں کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں بھی لڑکے کا نام آئے گا اس کے نام کے آگے بن لکھ کے اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا، اور جہاں لڑکی کا نام آئے گا وہاں پہ بنت لکھ کے پھر اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. بس یہ چھوٹا سا تعویذ ہے. آپ نے لکھ کے پھر اس کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے رکھ لیں. جیسے آپ کا شوہر گھر آتا ہے یا آپ نے جب اپنی بیوی کو پلانا ہو، ٹھیک ہے، اس کو پھر کسی میٹھی چیز کے اندر گھول کے پلا دیں. بوتل کے اندر پلا دیں یا کسی مطلب ہے کہ میٹھی چیز کے اندر اس کو گھول کے پلا دیں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کا میاں آپ کا غلام رہے گا. جو بھی پیے گا یہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. دوستو بہت ہی اچھا تعویذ ہے یہ. ہم نے بھی کافی بار اس سے فائدہ لیا ہے. آپ بھی لکھ کے استعمال کریں، آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. بس آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک بار میٹھی چیز کے اندر آپ نے گھول کے پلا دینا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا بندہ ساری زندگی آپ کا غلام رہے گا. تو دوستو امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں بھی آتی کسی چیز کی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کمنٹس میں سب کو جواب دوں. تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا، تاکہ مجھے خوشی ہوگی. اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا. تو پھر میں ان کو بتاؤں گا، دوبارہ سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے. جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام دوبارہ 100% ہو جائے گا. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.